फ्रेंड्स आज आम देखा दिल्ली रे सुल्तानी शासन पिलामाने यही चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट कारण एथरू 1 मार्क क्वेश्चन एवं 2 मार्क क्वेश्चन मुख्यतः बेसी आसी है देख दिल्ली रे सुल्तानी शासन रो सबू नोट आउ पीडीएफ आपण पाई परिबे हम टेलीग्राम चैनल रे तो आपण को डिस्क्रिप्शन को जीवा पड़ो सेटा गोटे लिंक थिबो से लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम रे जॉइन होगा पड़ो है आउ वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु ए गोटे वीडियो रे सबू नोट डिस्कस करदेवी आउ टेलीग्राम रे मध्य अपलोड करदेवी है देख प्रथमे देखिनि वीडियो है देख कौन कौन पढ़ा प्रथमे पढ़ा दिल्ली रे सुल्तानी शासन है दिल्ली रे सुल्तानी शासन किपरि चलुला तांकर सामाजिक व्यवस्था किपरि थिला है एटा 7.5 मार्क पाई इंपोर्टेंट है देख कौन कौन पढ़ा ना सुल्तानी शासन पढ़ा दिल्ली रे सुल्तानी मानकर सामाजिक व्यवस्थाटा कौन थिला कौन थिला ना सुल्तान माने किए उलेमा माने किए सम्भ्रांत वर्ग माने किए कृतदास प्रथा कौन थिला चाषी माने क्यों माने चाषी थिले बणिक बेपारी गुड़ाक क्यों माने थिले जाति प्रथा कौन थिला नारीर स्थिति कौन थिला एपरि सबू सबू नोट गोटे वीडियो डिस्कस करदेवी है देख प्रथम देख कौन देछि है दिल्ली रे सुल्तानी शासन 712 ख्रीष्टाब्द रे आरब देशर सेनाध्यक्ष किए थिले मोहम्मद बिन कासिम है मोहम्मद बिन कासिम किए थिले आरब देशर जड़े सेना थिले है सेनार मुख्य थिले 712 ख्रीष्टाब्द रे से भारतर सिंधु प्रदेश राजा जी थिले दाहिर राजा किए थिले दाहिर सिंधु प्रदेश राजा से किए दाहिर तांकु रावा ठारे से युद्ध रे परास्त करथिले है से माने परास्त सिना कले किंतु तांकर मुख्य लक्ष्य कौन थिला भारतरू धन रत्न सब लुंठन करने से माने आसीथिले भारत को है यहाँ इंपोर्टेंट नहीं तापर देखा 1025 ख्रीष्टाब्द रे पुणी थर किए आसिले गजनीर सुल्तान जी थे मामूद गजनीर सुल्तान मामूद 17 थर भारत आक्रमण करते यहाँ आम सब जाचु छोट बेलू आम पढ़ी पढ़ी आसुचु कि गजनीर गोटे सुल्तान थे मामूद से 17 थर भारत आक्रमण करते 16 नंबर तांकर गोटे 16 नंबर जो आक्रमण करते ना 16 नंबर तांकर गोटे जो गोटे सोमनाथ मंदिर को से लुंठन कर भारतर है तांकर 16 नंबर आक्रमण रे है 17 नंबर थर से भारत मध्य आक्रमण करते सबू सुना रूपा लुंठन करिकी तांको देश को नहीं जाइए भारतरू तांको देश को सबू बोही नहीं 17 थर भावी देख पिला माने है तापर 1191 ख्रीष्टाब्द रे मोहम्मद घोरी आम जाचु मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज का मध्य युद्ध 2 थर होता है प्रथम तिरोरी युद्ध एवं द्वितीय तिरोरी युद्ध गोटे होता प्रथम तिरोरी युद्ध 1191 होता एवं द्वितीय तिरोरी युद्ध 1192 होता है तापरे प्रथमे तो मोहम्मद घोरी एवं पृथ्वीराज का जो युद्ध होता से पृथ्वीराज जीति जाते किंतु से गोटे भूल करते कि मोहम्मद घोरी को से छाड़ी देते तांको शत्रु को से छाड़ी देते से सुजोग देते शत्रु को यह भी कहीपर आम किंतु यह तांकर सबुठारु बड़ भूल थिला पिला माने जेते बेले गोटे शत्रु थाए आम तांको सुजोग ही देवा नहीं आम तांको मारी देवा कथा तेणु से मोहम्मद घोरी को जो सुजोग देते मोहम्मद घोरी पुणी थरे 1 वर्ष पर पुणी आसिकी पृथ्वीराज को से हत्या करते है पृथ्वीराज जो विजयी होते 1191 एवं परास्त होते 1192 यह हूँ प्रथम तिरोरी युद्ध एवं द्वितीय तिरोरी युद्ध है तापर देखा युद्ध रे मोहम्मद घोरी हारी जाते पृथ्वीराज को आक्रमण करते है पृथ्वीराज को चूड़ांत रूपे परास्त करी मोहम्मद घोरी दिल्ली अख्तियार करते मोहम्मद घोरी पुणी से कौन कले दिल्ली अख्तियार करते है जो दिल्ली राजा किए थे से पृथ्वीराज चौहान है चौहान वंश से दिल्ली रे शासन करुले एज वी ऑल नो है यहाँ द्वितीय तिरोरी युद्ध कहुए कौटा 1192 जो होता है से उत्तर भारत को निज अधीन आणिले जो आमर ऊपर जो अच्छी सबू है सबू उत्तर भारत को से निज अधीन को आणिले तापरे से एठारे रहिले नहीं पुणी तांको देश को चलीगले किंतु एठारे गोटे तांकर चाकर को रखिकी गले से चाकर गोष्ठी शासन करते तो तांकर चाकर को से 1206 रे सेनाध्यक्ष सेनार जे मुख्य कौन कहुए सेनाध्यक्ष कहुए कुद बुद्धि नायक है किए थे चाकर मुख्य
କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ବା ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ଇଂଲିଶରେ SLAV ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବା ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ହେଲା। ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆମ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। 1206ରେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ହେଲା। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନର ପ୍ରଥମ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଯିଏ 1206ରେ ସୁଲତାନ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେ କେତେରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଦେଖ। ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ସୁଲତାନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି କେତେରୁ କେତେ ନା 1206ରୁ 1526 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1526ରୁ ଆମର ମୋଗଲ ପିରିୟଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ହେଲା। ମୋଗଲ ମାନେ ଆସିଲେ ଶାସନ କଲେ। କିନ୍ତୁ 1206ରୁ 1526 ମାନେ ପିଲାମାନେ ଭାବ କେତେ ବର୍ଷ ସେମାନେ ନିହାତି 320 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। 300+ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ, ଏହା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। କାରଣ ସେମାନେ 300 ବର୍ଷ ଆମ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଯଦି ଏହା ନ ଜାଣିବା ଆମକୁ କିପରି ହେବ ହେଲା। କେଉଁମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଦାସ ବଂଶ, ଖିଲଜି ବଂଶ, ତୁଗଲକ ବଂଶ, ସୟଦ ବଂଶ, ଲୋଧି ବଂଶ। ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲୋଧି ବଂଶ ହେଲା। ସୁଲତାନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଶାସନ କଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତେ ଶାସନ କଲେ କେବଳ ହେଲା। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମୟକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜାଣିଲେ ସବୁ। 1206ରୁ 1526 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ ଚାଲିଛି ହେଲା। 1206ରେ ଆସିଲେ କିଏ? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ହେଲା। 1206ରେ ଆସିଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଏବଂ 1526 ଲାଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଯେଉଁ ଆମର ଲୋଧି ବଂଶ, ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ମୋଗଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ହେଲା। ତ ଟୋଟାଲ ଦେଖିବା ସୁଲତାନ କହିଲେ କ'ଣ? এইটা ইম্পর্টাଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କରେ ଆସିପାରେ ବା 2 ମାର୍କରେ ଆସିପାରେ। 2 ମାର୍କ ତ ଆସିବନି, 3 ମାର୍କରେ ଆସିପାରେ ହେଲା। ସୁଲତାନ ମାନେ କ'ଣ? ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନରେ ସୁଲତାନଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ସୁଲତାନ ମାନେ ରାଜା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ବଭୌମ ଶାସକ ଥିଲେ। ମେନ୍ କିଏ? ରାଜା ନା। ସେ ରାଜନୈତିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ନିଜ ନାମ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାରେ ଖୋଦିତ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ରାଜାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାରେ ହେଲା। ରାଜସ୍ୱ ଓ ସମ୍ବଳ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ସୁଲତାନ ମାନେ ହେଲା। ସେମାନେ ଇସଲାମ ଜଗତର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭଗବାନ କି ଇସଲାମ, ତ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ସେମାନେ ଥିଲେ ନା। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଭାବନା ଥିଲା ହେଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇ କେଉଁମାନେ? ଏଇ ସୁଲତାନ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହୁଥିଲେ ହେଲା। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ରାଜକୀୟ ଛତ୍ର ଓ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଛତା, ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ରାଜା ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସୁଲତାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଛତ୍ର ଓ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲ ନଥିଲା ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ମଧ୍ୟ ଛତ୍ର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। କେବଳ ରାଜା ବା ସୁଲତାନ ତାହା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଉଲେମା ହେଲା। ଉଲେମା ମାନଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ସୁଲତାନ ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଲା। ଦେଖ ଉଲେମା ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସୁଲତାନ କାଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ବହୁତ ଉପରେ ଥିଲେ ଉଲେମା ମାନେ ହେଲା। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଇସଲାମ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏକି ବୁଦ୍ଧି ସଦୃଶ ଥିଲେ। ରାଜାର ବୁଦ୍ଧି ସଦୃଶ କିଏ ଥିଲେ? ଉଲେମା ମାନେ ଥିଲେ। ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ବିଚାରକ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ମାନେ ଉଲେମା ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଉଥିଲେ? ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତ ସେମାନେ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଉଲେମା ମାନେ ହେଲା। ସେମାନେ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ଦେଖ। ସଦର ଉସଦର, ଶେଖ ଉଲ ଇସଲାମ, କାଜୀ ମାନେ ବିଚାରକ ହେଲା, ମୁଫ୍ତି, ମୁହସିଫ, ଏହା ସବୁ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଏଇଟା ସବୁ ହେଲା। ଉଲେମା ମାନଙ୍କ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ଥିଲା ହେଲା। ସୁଲତାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଅନୁଦାନ ପାଉଥିଲେ, ପଇସା ପାଉଥିଲେ ରାଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହେଲା। ଏମାନେ ସୁଲତାନ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କୁ ତଥା ସୁଲତାନି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼। କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଶାସନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଲିଥିଲା ହେଲା। ସବୁ ଶାସନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା, ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲେ। ଏମାନେ କେବଳ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା, ସବୁ ରାଜନୀତିକ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଏମାନେ ହିଁ ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ହିଁ ସବୁ ଲ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ହିଁ ବିଚାରକ ହେଉଥିଲେ। ଏମାନେ ହିଁ ରାଜାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସଦୃଶ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି ହେଉଥିଲା। ଏମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହେଲା। ତ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କି ସୁଲତାନ ପିରିୟଡ଼ରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ପିରିୟଡ଼ରେ
ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଉଲେମାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ଥିଲା ହେଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଥିବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗ କ'ଣ ଶାସକ ବା ଜମିଦାର ଶ୍ରେଣୀର ହେଲା। ଯେପରି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର, ଏଠାରେ ଏମିତି ନଥିଲା। ଏଠାରେ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଉଲେମା, ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗ, ଏପରି ଥିଲା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଉଲେମା ମାନେ ଥିଲେ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ଥିଲେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗ ବା ଜମିଦାର ମାନେ ଥିଲେ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଜମି ରଖୁଥିଲେ, ଜମି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜମିଦାର ହେଲା। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗ ବା ଜମିଦାର କ'ଣ ଦେଖିବା ହେଲା। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଶ୍ରେଣୀର ନଥିଲେ। ତୁର୍କୀ ଆଫଗାନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, ମାନେ ତୁର୍କୀ ମାନେ ବି ଜମିଦାର ହେଉଥିଲେ, ଆଫଗାନ ମାନେ ବି ଜମିଦାର ହେଉଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ମାନେ ବି ଜମିଦାର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହେଲା। ମୁକ୍ତି ବା ୱାଲି, ପୁରୁଣା ରାଣା ରାୟ, ଠାକୁର ମାନେ ଜମିଦାର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ଜାତି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଜମିଦାର ପଦରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କୁ ଖାନ୍ ପାହ୍ୟାର ଉପାଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା ହେଲା। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଧି କ'ଣ ଥିଲା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଖାନ୍ ପାହ୍ୟାର। ଖାନ୍ ପାହ୍ୟାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପାଧି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲେ ମାଲିକ। ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଷ୍ଠୀର ଦେଖିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ବା ଜମିଦାର ମାନେ, ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲେ ମାଲିକମାନେ, ତୃତୀୟରେ ଥିଲେ ଅମିର ମାନେ ହେଲା, ଅମିର ହେଲା। ପାହ୍ୟାର ନିମ୍ନରେ ଥିଲେ ସିପାହାଉଲ ବା ସରଖେଳ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପାଧି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। କେବଳ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର କିଛି ଆମର ଯେଉଁ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ଦେଖିନିଅ, ଯେଉଁଟାକି ଜମିଦାର ହେଉ କିମ୍ବା ମାଲିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଅମିର ହେଉ ଏମିତି। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୱେଲି ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସାଦରେ ରହୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ହିନ୍ଦୀରେ हवेली में भूत है, हवेली में राजा रहते हैं, ऐसे जो ଆମେ ଯେଉଁ ଏମିତି ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁ କହୁ ହିନ୍ଦୀରେ ତ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ କହିବେ ନା, କାରଣ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ହବେଲି କହୁଥିଲେ ସେମାନେ, ଯେଉଁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହୁଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ହବେଲି ହେଲା। ସେମାନେ ରାଜ ଦରବାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ସେମାନେ ରାଜକର୍ମ କରୁନଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ କି ଖାଲି ଆରାମସେ ବସିଛନ୍ତି ଏମିତି କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଟାଇମ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରି ଯାଉଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ଏଇ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିଦାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ଶିକାର, ଭୋଜି ଭାତ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଆରାମରେ ରହୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ରାଜସ୍ୱ ପାଉଥିଲେ, ଆରାମରେ ରହୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଜିସନ୍ ଏହା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖିବା କୀର୍ତ୍ତଦାସ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଯେଉଁଟା କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତଦାସ ହେଲା। ଦେଖ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ମାନେ କ'ଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ କିଣୁ, ବଜାରରୁ କିଣୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବିକା ଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିକା ଯାଉଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକା ଯାଉଥିଲା, କିଣା ଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଏବେ ତ ସେ ତାହା ହେଉନି। ଦେଖ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖୋଲା ବଜାରରୁ କିଣିଥିବା କୀର୍ତ୍ତଦାସ, ମାନେ ବଜାରରେ ବିକା ଯାଉଥିଲା କୀର୍ତ୍ତଦାସଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଦାସ କରିବାଟା ହେଲା। ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀମାନେ ଆସୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାସ ଦାସୀ କରାଯାଉଥିଲା ହେଲା, କୀର୍ତ୍ତଦାସ ବନାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଖୋଲା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବିକା ଯାଉଥିଲା କୀର୍ତ୍ତଦାସମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାମରେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ଭାବେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ହାତରେ କିଛି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ଭାବେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ମହିଳାମାନେ କୀର୍ତ୍ତଦାସମାନେ ଗୃହ କର୍ମରେ ଓ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଦେଖ ମହିଳାମାନେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜା ମହାରାଜାର ଯଦି ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ନା, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ନୃତକୀ ମାନେ ନାଚନ୍ତି ତାହା ହେଉଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତଦାସମାନେ ହେଲା। ଦାସ ଦାସୀ ରଖିବା ବୈଭବଶାଳୀ ବା ଉନ୍ନତିର ଚିତ୍ର ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଦାସ ଦାସୀ ଯିଏ ରଖୁଥିଲେ ସେ ରାଜାକୁ ଉନ୍ନତି ବା ବୈଭବଶାଳୀ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ହେଲା। କୀର୍ତ୍ତଦାସମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦାସଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଥିଲା ହେଲା। କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଟିକେ ଉପରେ ଥିଲେ ଦାସଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଠାରୁ ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖିବା, କାରଣ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ମାଲିକର ସୁଖ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। କୀର୍ତ୍ତଦାସ ମାଲିକର ସୁଖ ସୁରକ୍ଷା ଏଇଟା ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତଦାସମାନେ, ଆଉ ଦାସମାନେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ହେଲା।
तापर देखा चाषी है चाषी केते प्रकार 3 प्रकार चाषी जदि क्वेश्चन आसे एमती तो आसेनी किंतु जदि आसे कौन लिखे चाषी थे सुल्तानी शासन रे 3 प्रकार चाषी थे है गोटे थे खोट खोट माने थे बड़ चाषी आ गोटे थे मुकरदम मुकरदम माने होउचंती मध्यम चाषी आ गोटे थे रायत रायत माने होउचंती साधारण चाषी से माने लंगड़ साहाय्य चाष करुले से लंगड़ बहुत थिला है चाषीर निजे चाष कर जमी उपर मालिकाना नथिला चाषीर जमी किंतु नथिला जमीर मालिक जो थिले जमीर मालिक सम्भ्रांत माने थिले जमीदार माने थिले से माने थिले जमीर मालिक एवं ये चाषी माने छोट छोट चाषी माने बड़ बड़ चाषी माने मध्य जमीर मालिक नथिले है उत्पादित शस्य उपरे मध्य संपूर्ण अधिकार नथिला जेते जेते से माने जेते जेते भाग से माने उत्पादन करुथिले तांकर नथिला सेटा सेटा सब राजा को दिया पड़ुथला राजा सब बंटन करुथिले सब राजस्व प्रदान करुथिले है सुल्तान और चाष मध्य थिबा मध्यस्थी श्रेणी चौधुरी माने शस्यर भाग संग्रह करुथिले चौधुरी माने है तापर देखिबा गोटे चौधुरी अधीन रे 84 रु 100 ग्राम रहउतला गोटे चौधुरी मध्य नियुक्त होउतला तांको अधीन रे 84 रु 100 ग्राम रहउतला है गोटे चौधुरी पाखरे है तोगलक सुल्तान मानक समय ग्राम मानक रहिले रायत चौधुरी है मुकरदम खोट एवं हिसाब रखा पट्टवारी है जिते तुगलक शासन आसिला सेते सुल्तान मानक समय ग्राम मानक किए रहिले रायत रहिले जोटा कि बड़ चाषी चौधुरी माने रही बसिले चौधुरी माने कौन जेपरी मु कहली चौधुरी माने जोटा कि तांको अधीन रे 84 रु 100 ग्राम रहउतला रायत माने हेले बड़ चाषी चौधुरी माने होचंती जो ग्राम जो कलेक्शन ऑफ विलेजेस जो आम कही परिबा बहुत ग्राम से मान पाखर थिला मोकरदम मध्यम चाषी जो खोट जो सान चाषी छोट चाषी आम कही परिबा हैला एहा सब थिला एवं हिसाब करबा पई एटा मोस्ट इंपोर्टेंट हिसाब करबा पई किए थिले से पट्टवारी पिला माने एटा निज माइंड रे बसांतु तोगलक बा सुल्तानी शासन रे हिसाब जे करूतला तांको कोन कहा जाउतला पट्टवारी कहा जाउतला कोन कहा जाउतला पट्टवारी है चाषी माने झाटी माटी घरे बसवास करुले चाषी माने कौटी रोते झाटी माटी घरे है झाटी माटी घरे रोते चाषी माने झाटी माटी घरे कारण से डेभलप नथिला डेभलप थिला किंतु चाषी मानू किछि दिया जाउ नथिला सब राजा माने सम्भ्रांत माने जमीदार माने है तापर देखा बणिक बेपारी कौन थिला किपरि थिले देख अनेक सहर बंदर गढ़ी उठीला वाणिज्य केन्द्र रूपे गढ़ी उठीला दिल्ली से समय बृहत सहर मानक मध्य अन्यतम थिला भारतीय बणिक बहिर्वाणिज्य करी धनिक श्रेणी होइथिले सहर मानकर साहूकार दलाल बसवास करुथिले साहूकार माने अमीर मालिक मानक कर दे लाभवान हेउथिले और दलाल माने बणिक और ग्राहक मानक मध्य संयोग स्थापन करुथिले सहर और बंदर मानकर कारीगर दोकानी बिकाली मध्य बसवास करुथिले सहर बंदर मानक है नेक्स्ट देखिबा जाति प्रथा है जाति प्रथा किपरि थिला चतुर्वर्ण एवं मध्य थिला सामाजिक व्यवस्था को स्वीकृति देउथिले शूद्र माने पूर्वपरि उच्च जातिर सेवा कर्म रे नियुक्त थिले अन्य मानक सहित भोजन करिवार अधिकार नथिला सेमानंकु पुराण पाठ करिबा पई अधिकार नथिला चंडाल और अन्यान्य अस्पृश्य जाति समाज रे समस्त सुविधा सुयोग रु वंचित होउथिले हला एमाने निजर सामाजिक और आर्थिक सुयोग को उन्नत करने इस्लाम धर्म ग्रहण करने आरंभ कले एमाने सब मुसलमान धर्म ग्रहण कर बसिले कारण से किसी सुविधा सुयोग मिलूना दे हैव नो अपॉर्चुनिटी दे हैव नो स्कोप टू बूस्ट देम तो से कौन करने को पड़ा शेष में इस्लाम धर्म ग्रहण करने को पड़ा है लास्ट पिला माने लास्ट नोटर लास्ट है टिके देखिदियो है देख नारीर स्थिति किपरि थिला नारी माने पुरुष मानक तुलन में किपरि थिले गौण थिले पिला माने गौण माने तांकर किछि कार्य नाही जीरो जीरो थिले है गौण परिगणित होउथिले स्त्रीर काम है कूल रक्षा करने केवल पुओटे जन्म देवा से बहुत इंपोर्टेंस क्या दि जाऊला पिला को दि जाऊला किंतु एबे झील को बहुत इंपोर्टेंस दि जाऊँगी पिला को मध्य बहुत इंपोर्टेंस दि जाऊँगी किंतु सेतेबेले केवल केवल पुओ को जन्म देवाई प्रेरणा थिला माने समाज रे एपरि गोटे जिनिस थिला कि कूल रक्षा करने स्त्री को गोटे पुओ जन्म देवाक पड़ो है महिला मानक स्थान अंतपुर और रंधनशाला थिला है केवल से रांधिबे एवं मनोरंजन करेंगे पुरुषर यह केवल थिला बाल्य विवाह प्रचलन थिला सेतेबेले एज को देखा जाऊ नथिला जेते तांकर बयस थौ से माने बाहा ही जाउथिले है विधवा विवाह प्रचलन नथिला विधवा हेले से माने बाहा हेई पारु नथिले
उच्च राजपूत जाति रे सतीदाह प्रथा जौहर प्रथा थिला हैला राजपूत जाति रे सतीदाह प्रथा और जौहर प्रथा मध्य थिला सर्वसाधारण महिला मानक शिक्षार व्यवस्था नथिला संपत्ति उपरे अधिकार नथिला पर्दा प्रथा हिंदू तथा मुसलमान मानक महिला मध्य प्रचलित थिला हैला हिंदू महिला माने ओढ़णा और मुस्लिम महिला माने बुर्खा पिंधुले आम जाचु जो हिंदू महिला माने कौन पिंधती ओढ़णा दियंती एवं मुसलमान महिला माने बुर्खा पिंधती पिला माने यह थिला संपूर्ण नोट सर्ट माध्यम सब लिखिदे ही एग्जाम रे आसीबो तो वीडियो केमिति लगिला गोटे कमेंट माध्यम जनातु जहाँ फल मुझे जानीपरि केतोटी पिला कौन देखी है एवं कौ कौ डिस्ट्रिक्ट तुम लिखतु एवं नेक्स्ट वीडियो कौन तैयारी करवा सेटा कमेंट रे जनातु एवं टेलीग्राम रे जॉइन हुंतु डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी एवं यूट्यूब को गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु कारण डेली गोटे गोटे क्लास आप पाइबे है रही जय जगन्नाथ।